अस्सलाम वालेकुम। मैंने कहा था ना कि मैं आपको ज़रदारी साहब के बारे में, साहब ज़रदारी की बातें प्यारी, तो इसके प्यारी व्यारी बातों के साथ साथ थोड़ा सा कभी कभी आपको अप एंड डाउन भी आते हैं। तो मैंने जब उनको साथ ज्वाइन किया, वहाँ पे मेरी ड्यूटी वो उनके पोलो के साथ उनके पिट पे थी। बहुत सारे लोगों से तारफ़ हुआ, बहुत सारे लोगों के साथ बातें छातें होती थी। बहुत सारे पोलो के खिलाड़ी थे, उनके साथ मैंने बताया था कि मुख्तलिफ तरह के गोल्स के प्लेयर होते थे। जो ज़्यादा गोल के, 4 गोल के, वो ज़्यादा बेहतर होते थे। तो जरदारी साहब का भी 2 गोल के प्लेयर थे। ऐसे पीबीजी के प्रेसिडेंट बॉडीगार्ड के कर्नल शेर खान, आपने देखा होगा, जब वो उनका प्रेसिडेंट का बॉडीगार्ड का दस्ता आता था, उसकी क़यादत भी वही किया करते थे। वो उधर रूटीन में लोग आते थे सारे। तो ये सारों का ख्याल ये था कि इनको शुरू शुरू में तो थोड़ा सा जरदारी साहब के साथ ये सारे प्लेयर रिलैक्स होके काम करते थे, उनको थोड़ा सा स्ट्रेस ज़्यादा नहीं देते थे। फिर उन्होंने फैसला किया, बल्कि जरदारी साहब ने खुद कहा, यार मुझे इसलिए मत मेरे साथ रियायत मत करो कि मैं कि जी इस लेवल पे हूँ, मैं प्राइम मिनिस्टर के साथ मेरा ताल्लुक इतना ज़्यादा है कि वो आप मेरी वजह से आप मुझे, मैं फिर ट्रेन नहीं होगा। सब ने भी, आसिफ टवाना होते थे सरगोदा के, बड़े अच्छे पोलो खेलते थे, उन्होंने भी कहा नहीं सर, हमने भी ये फैसला किया कि हम आपको टफ टाइम देंगे। यानी ये पोलो में आप प्रॉब्लम यह है कि पोलो जो लगता तो ज़ाहिर दूर से, लेकिन ये बड़ी अजीब टफ गेम है। इसके अंदर आपका घोड़े का कंट्रोल, आपकी लगाम, साथ आपके हाथ में स्टिक है, तो आपने वो जो बॉल होता है प्लास्टिक टाइप होता है, वो उसकी गर्थ तकरीबन यही होगी हॉकी के बॉल के पास, लेकिन वजन उसका उतना उतना नहीं होता होगी जितना, लेकिन होता टफ है। यानी वो पिचकता नहीं है, जितनी जोर से मर्जी इसको मारो। और घोड़े के मसल इतने होते हैं, थाईज इतनी इतनी बड़ी होती है, मनो का से ज्यादा टन तक वजन होता है उसका। तो शुरू शुरू में तो मैं बाहर ही बैठता था, क्योंकि वो कह रहे थे कि ये दूसरे डॉक्टर आते हैं, वो दूर बैठ जाते हैं, मैं गिर गिर के मर जाऊंगा, तो मुझे ये पहुंचेंगे नहीं मेरी तरफ। तो मैंने तो सोचा मैं बीच में बैठूंगा, तो मैं बीच में बैठता था। और बाहर में 2-3 ही लोग होते थे, हम बिल्कुल मार्जिन के ऊपर बैठे होते थे। घोड़े जब सरपट दौड़ते हुए आते हैं ना, इतनी जोर के साथ, क्योंकि उन्होंने बॉल को चेस करना होता है, वो एफर्ट होता है कि मैं पहले पहुंचूं या ये पहले पहुंचे। तो जब वो बिल्कुल बॉल हमारी तरफ आता था, तो बिल्कुल दिल दहल जाता था कि अगर ये ऊपर आके, हमारे थोड़ा सा एक इतना सा बैरियर सा ही था ना, छोटा सा, तो वो उसके ऊपर क्रॉस कर ऊपर चढ़े तो बचना कुछ नहीं है, इतना ज्यादा टफ होता था। और ये कुतुबुद्दीन ऐबक मशहूर था ना कि इतना ज्यादा वो घोड़े से गिर के, और शायद पोलतो खेल रहे थे या वैसे घोड़े से गिर के वो दुनिया से रुखसत हो गए। तो इसलिए डर भी लगता था, इसीलिए कवर भी दिया हुआ था। तो बाकी तो चीजें बताई। आज एक वाकया मैं बताना चाहता हूँ कि वो पोलो का मैच हो रहा था, मैं बाहर बैठा था, मैं स्कोरिंग भी शुरू कर दी, मैं स्कोर लिखा करता था, मुझे स्पोर्ट्स का शौक था, इसलिए मुझे अच्छा लगता था। तो वो खेल रहे थे, तो जाहिर साहब अपने घोड़े पे और बॉल जा रहा था, तो मुझे याद नहीं पड़ता सही, लेकिन मेरा ख्याल है आसिफ टवाना ने हिट किया है ना बॉल को। तो बॉल जो है ना जरदारी साहब के घोड़े के माथे पे लगा, यहाँ पे, और वो बहुत जोर से भी नहीं लगा, लेकिन ऐसे, क्योंकि वो इधर से दौड़ रहा था, अपोजिट साइड से बॉल आ रहा, माथे पे यहाँ पे लगा, और घोड़ा ने एक कदम आगे नहीं लिया, वहीं पे वो जैसे सर को नीचे करके गिरा है, और पहले उसका माथा लगा है, और फिर ऊपर से टांगे सारी दोनों पीछे उलट के वो ऐसे गिर रहा था। तो जारी साहब ऊपर बैठे हुए थे। मुझे नहीं पता कि मैंने आज तक नहीं देखा कि कैसे इतनी फिटनेस उनकी है कि उन्होंने उससे लगाम से पैर निकाले, और वो पहले वो घोड़ा का सर नीचे लगा, उसके बाद जरदारी साहब पूरे के पूरे ऐसे करके गर्दन के बल, सर के बल आगे गिरे हैं। ऊपर से घोड़ा आ रहा था, उसका कई टन का घोड़ा वजन उनके पर है, वो तो क्रश कर देता है। अब ये मैंने इनको, मुझे नहीं पता चला कैसे, कितना अलर्ट थे, कितने कॉन्शियस थे कि इन्होंने एक कलाबाजी ली है लेफ्ट साइड पे, और एकदम लेफ्ट साइड पे हो गए, और घोड़ा बाद में जमीन पे गिरा। इतना जबरदस्त किस्म का वो उसका इम्पैक्ट होता है कि अगर वो आपके ऊपर गिर जाए तो इतने टन का, तो आपकी हड्डी पसली सलामत नहीं रहती। लेकिन समहाउ अल्लाह की मेहरबानी होगी जाहिर है, और साथ उनकी कोई एफिशिएंसी थी, वो एकदम साइड पे हो गया, घोड़ा ऊपर उनके ऊपर नहीं गिरा, बिल्कुल 7 इंचों के फासले से जमीन पे गिरा।
تو وہ سارے کے سارے لوگ رک گئے. میں تو پاس ہی باہر ہی بیٹھا تھا, کوئی ہارڈلی میرا خیال ہے کوئی 10-15-20 گز کا فاصلہ ہو گیا. میں دوڑ کے گیا, جا کے ان کو دیکھا تو وہ بالکل ہوش میں تھے اور سانس بھی نارمل لے رہے تھے, بریدنگ ڈیفیکلٹی نہیں تھی. سارے دوسرے پلیئر بھی گھوڑوں سے فٹافٹ اتر کے جمع ہو گئے. تو میں نے ان سے کہا اٹھیے نہیں, ذرا تھوڑی دیر لیٹی. ہمارے ہاں غلطی ہوتی ہے کہ جب کوئی گر جائے, ہم نے 20 بار پہلے بھی میں نے بتایا ہے کہ لوگ اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. جب فال کے اندر سب سے پہلے ضروری ہے کہ آپ اس کو بٹھائیں نہیں, نہ اس کے منہ میں پانی ڈالیں, تو وہ ان کو لیٹا رہنے دیں, اسیس کریں, اور اس کے بعد جب دیکھتے ہیں کانشیس ہے کچھ ہے تو پھر کریں. تو میں نے دیکھا کہ ہی واز کانشیس, اور وہ کوئی تھوڑا سا چہرے پہ ہلکا سا تھا کہ ایسے کچھ جیسے ڈیز سا بندہ ہوتا ہے, لیکن ادروائز نارمل تھے. اور میں نے پوچھا سر آپ کو کوئی کسی جگہ چوٹ, کوئی زیادہ درد بات تو کہتے ابھی تو نہیں ہے, بعد میں ہوگی. تو میں نے خیر ان کے ٹانگے مانگو کو دیکھا, ان کو فلیکس کر کے دیکھا, بازوؤں کو دیکھا, اور جب مجھے شور ہو گیا کہ ٹھیک ہے بالکل, تو میں نے ان سے پھر ہم نے ان کو تھوڑا سا بٹھایا. تو میں نے کہا کہیں آپ کو درد ہو رہا ہے؟ کہنے نہیں کوئی ایسے خاص درد نہیں ہے. تو باقی لوگ بھی کہنے لگے نہیں یہ دردیں آپ کو آئیں گی, یہ اتنی بری طرح گرے ہیں, اس کے اندر بعد میں دردیں ہوں گی. کہتے ہیں ہاں ہوں گی. تو میرے کہنے لگے ڈاکٹر صاحب میری تو ساری عمر لڑتے ہوئے گزری ہے, میری کوئی ہڈی ایسی نہیں ہے جو فریکچر نہ ہو. تو مجھے بڑی حیرانی ہوئی. میں کہا اچھا سر اتنا زیادہ, پہلے بھی کئی بار گر چکے ہوں گے لیکن یہ بہت بری فال تھی. اور لیکن لکیلی وہ ان کی ایفیشنسی سمجھ لیں, ان کی فٹنس سمجھ لیں کہ وہ انہوں نے گھوڑے کو بس ایک آدھ سیکنڈ کے سے مس کیا اور سائڈ ٹرن لے گئے. اب اتنی زور سے گرے, بندہ گیلپنگ گھوڑے سے گرے اور گھوڑا آپ کو اوپر آ رہا ہو تو آپ کیسے وہ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے سم ہاؤ اس کو مینیج کر لیا اور وہ سائڈ پہ ہو گئے. پھر ہم نے ان کو کھڑا کیا سہارا دے کے. پھر لوگوں نے کچھ نے کہا کہ میں کرتا ہوں, کہا نہیں جی نہیں, ابھی آپ 3-4 دن 5 دن آرام کریں. تو میں نے کہا یہ ایسا واقعہ ہے جس میں سمجھتا ہوں کہ آئی شوڈ ٹیل یو کہ اس کے اندر ان کا فٹنس کا تھا, اللہ کی مہربانی تھی کہ اتنا بری طرح گرنے کے باوجود ان کو چوٹ ووٹ کوئی سگنیفیکنٹ چوٹ نہیں لگی. تو یہ میں نے کہا میں آپ کو بتاتا ہوں. اس کے اور بھی اس کے بعد تھوڑا سا اور بھی اس کے بارے میں دوسرے ایپیسوڈ میں بتاؤں گا کہ کیسے ہم نے کوئی فزیو تھراپی کا کچھ بندوبست کیا. اس کے اندر بھی وہ بڑی اچھی چیزیں ہیں جو کہ ان کے کریکٹر کے بارے میں ہمیں بتاتی ہیں. تو اللہ محفوظ رکھنے والے ہیں. اللہ نے مہربانی کی, اس بری طرح گیند لگنے سے گھوڑے کے سر پہ وہ گرے ہیں اور کلا بازی کھا کے الٹ کے دوسری طرف انہوں نے کروٹ لے کے رول کرتے ہوئے دوسری طرف چلے گئے اور اللہ نے بچت کی ہے. تو اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ. السلام علیکم.